E tau mua ki atu pe ia te uwhakapapakainga, malo pe sa koto kata ki i te ahonei. Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour de nouvelles aventures. Cette semaine, Talanoa vous emmène sur les traces de l'histoire et la découverte des jeux ou sports traditionnels et des anciens athlètes sportifs médaillés de nos îles. Notre recherche, ou plutôt notre découverte, démarre ce soir avec l'histoire des régates de pirogue que l'on appelle en langue Whakatete. Pour en parler, nous accueillons sur ce plateau M. To'afatavao Kalisito, un des piliers de ce sport traditionnel installé dans le village de Lavingahau au sud de Wallis. Mais avant de nous entretenir avec lui, nous vous proposons d'abord cette recherche de Talanoa sur la signification propre des dictons et proverbes wallisains. E fiafia mo mawhana i te loto kāinga, ke tau te whakatahi o Talanoa ki a mea whakawhenua tātou. O hangela ko te wahafo o aini tau Talanoa i lewa ki te uhinga mo te mauhinga o te historia o te ungau i a whea whakawhenua o uveani pa mo futuna. O whela i te awhiawhiani ke tau to e whakatahi o Talanoa ki ei, pa ne whakawhi mai te awhiawhi i a te tama i pe kui i te hingoa o Karisto To'afatavao mai te koloko Lavingahau, ko he tangata i au te tai whaiva mo maalama whiaunga ki te whakatete. Ka i mua nei o tata tō whakatahi palalau pia mo i a kāinga, e tō mamata pē mua ki he kumilonga Talanoa o uhinga, pia mo te mauhinga fuki o te utaanga lea whakawhenua a tātou. Whakatahi pia mo te kui aini mai malai fōou i te hingoa o Kalalalau hea, ko tō mamata mai. Si kāinga malo i te kātaki. E kei tūnga pe i te whakamatala i te uhinga o te anga lea whakawhenua o te temi, pe e tō whakatahi la ki ei pe mo te kui aini ko Kalalalau hea mai te koloko malai fōou, ko tō whanganu mai. Kalalalau hea, malo si o mauri mo te whakataki i te ahonei. I whoki. Kastoa, malo toko tau mauri. Ko te whanguna kalala kua mahino atu, ko te whita au whipe o whaahinga ta anga lea o te temi, o hangaila ko te tākunga aini e tō lau whenei, tu ai toi, whasi ai toi, ko te ai e tau mau ki ei. E au whakatape ki a tātou tangata. Ki te tangata e mālohi, mo te tangata ai vai. Ko te tangata ai mālohi, ka iai he konga e mamahi i ai. Pea e tuulewa o hao ki ai e vai ke nā palalau. Pea ka e whai mai ana palalau ki te tangata ai vai, mo le naroto ia ke tuu te tonu ia o te tangata ai e vai. E naroto pe ia ke tuu o nā tonu ai mālohi. Pea kua whai kua osi te kātaki a te tangata vai. Pea rātu te tangata vai ia. Tuku ki lalo te tangata mālohi. Ka tuu ki arunga ia te tangata vai ia. O hange la ko te kupu ani e ke ui mai. Ko te taangarea, ko ta aku ai a mau, ka soa, tuu ai toi, whasi ai toi, he ko te toi ai e vai, ko ia ai mālohi. Ka ko te toi ai e mālohi, ko ia ai kua tuku ki lalo e te toi vai. Ka ne te hāwhuki kalala i e te palalau aini mai te taratuko o te morihina. Ka soa, ko te morihina, ko te whaitau mālohi aia. Nena whainga i ke nā tō furi atu i hahake, mo mua nei. Pea hau te mālohi ai o te morihina, o au mai ki mua nei ki te api e hingoa ko whakaeela. E nofo ai te maa i moa, ko te pipiki. Pea hangarewa i te maa i moa o whakaririu te mālohi ai o te morihina. O ngata ai i te mālohi o te morihina i te konga mea a hingoa ko whakaeela. Tupu ai e te hao te whahinga palalau aini. Tu ai toi, whasi ai toi. Tu ai, ko ia ai, ko te palalau la ai. A whakamalo atu kalala ko eni he tahi anki i taanga lawe, e ui whenei lewa. E mole ko hao moa pepe ke fua kalala, ko te ia tau mau, o uhinga pe mo te taanga lawe aini. O hange la koa, au whatapea ki au, ne au aru atu ki a koe. E au aru atu moha ako mea, pe au aru atu pe au whe mate i kasoa,
te toi kai pe ia e au ta aku konga, mo rau tuku atua ke tau kai whakatahi. Au puno pe au toa na kai, ko ta aku ai mau ki te pehu i ani ka so. Iyo. Pe whakamuri lewa kua na toi to ope e tana fua o arumoia. O toi aru pe moia ki tau naro to whare. Iyo. E tātuku muri mai lewa kalala ki te taangale ai ni e tō lau whenei, hiko mo ai whare pe hoki ki hau lewa o hiko i tua, ko tā tau mau ki ai. Ko te pehu i mau hinga ai. O hange pe koa, ua whakatā pe au ki au. Mo rau hiko mo au to kura to whare. Kau hiko mo a whakeo ke maa. Ei. Pe hau ki o sirewa, pe hau hoki hiki atu, ki he tahi roto whare. Ka e au whe mā te iau, ka soa, te hiko o hi roto whare, ka tapu ke pe te ume aia i to ku roto whare. Ko taku whakanounou aia, mo taku tari whakanounou atu aia ka soa, ki te aruanga atu pehui. Iyo. Whakamalo atu kalala lauhea ki tau kātaki o vai whakamatara pe mamātou. I tau uhinga kui, na e iepe i hau whakaamu ki te aruanga o te hoko atu te mauri. Ko te amanaki pe ia ka soa, ke hoko te mauri, a ki te tokalelei. Tokalelei o te parokia katoa. Mai tona u tokalelei ka soa, ua o se atuia. Ko te nofoi ai te te miani ka soa, ua koro potou i roi pe te aruanga te nofoi te miani. More kei tatau ia. Te mauri a te miani, te mauri a te miai. Whakaamu pe, te umea ofa ani e ko tau mai o. Ke tufaki te aruanga o tamatau u whakakaukau. Ke manu ia pe motokalelei, pe motolelei te aruanga o te ngawe, ki a koto ani e ngawe i te api whakamawhola lea. Iyo. Ko te osio singa maari atu la ana kāinga, o he tā ofi palalau ta angalea tātou, pe mo te kui ai ni, ko kalala lauhea mai te koloko malai fōu, e matou ta ine atu. Que vous soyez passionné de sport ou de tradition et d'histoire, Talanoa vous propose cette semaine de découvrir les jeux et sports traditionnels de nos îles. Au programme, ce soir, nous abordons l'histoire du whakatete, nom que l'on donne à la course de pirogue à Wallis. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau de Talanoa M. To'afatavao Karisito, installé dans le village de Lavengahau, au sud de Wallis. O hange ko taku tuku atu i te kamata kāinga, i te wahafo uaini e tō Talanoa i lewa ki te uhinga mo te mauhinga o te historia o te ungau i awhea whakawhenua o uweanepa mo futuna mai te kui. O tupu ai lai a te whakawhi i mai i te awhiawhi, i a Karisto To'afatavao e mauria i te kolo ani ko Lavengahau, pēr kua nufoia i te whitunga fulu mā walu tau. E au whakaapa atu Karisto To'afatavao ki sa o kātagi te ahone e pēmsi i lava mai. I whoki. Malo kasoa e te liu whakete pē te angata whakamalo. Malo pē te angai a tau whakataki, pē musi i tūlake e pē o te ngawe, pē ki tō ngana ngawe ko tō ngā potai muia. I mua o te Talanoa, Karisto, ki te ngau i whakawhenua ai ni ko te whakatete, ke anga au whapē mua au vai mai ki a mātou, tā whitu ki si ikai ngā mamata mai o tupu anga. Iyo, ko te aruanga o taku mara makalala ki tōku tupu anga ko pē te lo, taku tamai, pēr mo Veronica, taku whae, pēr au mana maka o mahino, ko mātou ne mo tō toko waru, pēr ne au nofo tūranga nima. Ko mahino atu pē Karisto i e te whie le mea furi homo ko puna mā koe, ko te whita awhi mai pē, o he historia o te ngau i a whea whakawhenua ai ni a tātou ko te whakatete. E au tuku atu pē mua ke vai mai, hau mau mahino ki te kamataanga mai o te historia o te whakatete i uweani. Iyo, maro kasawa ki te aruanga taku LP ka paralau taku marama ki te mene au kawai. Ka te tangana furipe ia uweani nei tupo ko sio pēa ku whai pēt whakatete ia uweani, ka tātou upui. Ke mama olai mo te taimine. Ka taku marama ki te ngau i ani kasawa, ke whakatete te whai pure puaka, ke mo taku whai tangata ani ko Ipolito, o leo ne wale whakaangai ngahi. Ne ko te mea ne whakatutu ai a te relefi whakatete, ne masiva te parokia ani mai fo ne morea heta. Ne whai a mātou te whalelau o tere ai o lolohea ne tu o te wailaru si te kaolanga tai. Ke nonofo tere ia pēr mo lolohea. Hegi la langa to ona o ani wharisima tu i te wofu. Pako e ne ko te whakoko ne whai e lolohea pēr mo te whai pure mo e porita mo te o mātua.
Ke na tō hanga whai pure aki e te taki o te ngaui, na a whiala ke mau e hau ki whainga maria ki te kau ngaui. O whakatutu la te ngaui, whakapelita tōka tā pula. E ko tō ule pet tōka tā ai e ne mauhinga ne ngā ubeani. Ko e ne pelita, pēr visi pelita tangata ne polisa le visi a pango ko miso. Pēr ko te sikalai pēr ko te tangata ne ngā tuwa telefoni ko risa. Pēr ne ko te telesauria ko te ki tama ke ewa ne ulu ki hawa whaitanga ani ko tauni fō, ko sākop. Kai e pētona o toko ni atu i te kautama uvea o te sikalai pēr mo te telesauria. Ko e ne mauhinga au pita osi te kamata mai o te ngaui, tona take te kaupaparangi. E ne whale whaki te wakai a tōkata. Whakaate pēne ko tāna kapiteni ko aloi sātana, ne aluia tōkata ia ka e nofo aloi mo te waka. Pēr whai e te whao miso tōna waka o tamako ala, ngau pēte ale whao. Ko ia e ne mauhinga ai, pēr mo te tō e langa lewa ko te whakatete, mo tō whao waka. E mo te le au pita te whai e te ngaui. Pēr ne ko te taimi whuki aia, kasawa, te whatete pēr tahi te tau, taha pēr whalani. Pēr ne ka whai horou, pēr ne whai mai whuki te whai o te ngaui, ko pēr pēr ki te u tau wa osi ai te u ngā whuki a tōka tā pēr mo te upaparangi, pēr alma nātou. Silo me pe Kalisto, ko te whakatete ne ko te waka whai wholau pe whuki aia tātou i te moana, i te u temi mua atu, o kakusea tu whuki la ki ihi atu motu o te Pasifika, te u wholau tā waka o whakahoho a pelewa i a te taupau mai whuki tātou i te whaingau i ani, i te u aho whakapalo kia, pe ko te aho whalani. Ai ni pe ko ke vai mai Kalisto. E maoni kasoa, ko te uwaka whako te mea whiang whakalane e ni kamela, ke whai te upalalau ani, pe hamai te umea whai ke te palalau. Ko te uwaka e te ulau, ko te uwaka, ka kisi uwaka e ne mara o he waka ia ke toko hongo furu. Ko te hae a te waka o toko nima, toko tolu, toko wha, ko te uki waka ia komi. E nea o he kai lai, te utai waka ia. E ke heka pe ko e loto, ko te tangata e te liu, te te mifuripe, te oho te vai nā mou. Ko whainga tāsi uwaka e te, kane whainga pe te umatua, palele la tau paralau mai kasoa, hene e le tangata te ne ko tamatou no foi Australia, ne alonga ia nor peto fia kumi ne na mau te longo, u paralau te kautaisia, ko te taka ia te mo itai ane te Pasifika, ko nato, ne no tō moke e taisa, ko te whenua fia mea mea fok. Pane ko me pe nor peto kau paralau peo, ki hau pe au hiki ni umea. Pane au whakahanga nor peto, le kau paralau. Ko tāku mau tāku longo, ko vene ane na ulogi hale te tahi o waha tai a tō moto te Pasifika. He tō maulongo whoki la tātou, e mau te uverala ko te kau uvea mo i atu motu, e te kau uvea ne wholau hola te mea, ne muna he taisia ne moanga he tahi whenua. O e tu motu i te ane te Pasifika. Ko uvea nei ane na wholau i tātou moto te Pasifika, ne aru wholau te mea. Kai, ko tōna ohinga ko te ki whenua whia mea whokia ki te uwhaiwa tai, tau arpe ani ko tō whai e. E mahina o kia au Kalisto, ne ko te utau ononga furu, fitu onga furu o Hawaii. Ane elanga i elewa i te kautahi o te whainga i whiki ani, ne ingoa whene ko te leleifi whakatete, ani fuki kua ke vai mai. O whakatau piupia mai e fuki i a mua mohihifo ki hahake. Ne whewhea i Kalisto, i e te whakaalu alu mai lewa o te kautahi aia? So wea kau paralau te kei kasoa, hea kau tō pe fuki te angata utati paralau te kisa o whihui. Ko te whakamoni o te hengo ko te sitati, ko te tahui legu rofo ko te whatete, e te kau palangi. Ko e anau tala nao tōna nei, ne ko mua pe mohake, e au whakamoni ko toku umaa ne kau e, ne o nā waka, ko ana mani mperi wholoka. Ne nā kau te whakamoni o te sitati ai o te lelefi whakatete, pa ko te ki hingoa lai a to e whia me mea te pai hea o moni peau, ne kumi te hingoa te whakatete, ne ui ke hingoa ko te tanifa, pe hene ui pe ke hingoa i te uparangi, ke hingoa ke hika i te tai, ko uhi ko te ono pe ko te hakula. Mene whewe me puaka ke au, karis, mara hau ki mau he peau, awatu peau, ko te anga furi i Maramanei, e ka lalahi, ko kai pa hingoa ko te tanifa, te kai ko te anga. Pea mara tata nao ki te hakula mo te ono mo tea, kai ko te anga e tahi, ka lahi, mula leo te hingoa tanifa, e hingoa ko te lelefi, ko te anga a ko te matai taringa, e mai taku kui ka mana sua whakala taku ngelu e moni te umei eia. Ka hako tonu te mikai kai e whakatafa. Ko te whuki ka aru whea whakea uki i te ngutu ia, ko mani namo e te mea whakena kai.
ko i ai ba mane ka langa furu mai ai be ya po ma o ko ni te ngoi e tu hoi mo te le ko te hingola ai ne fa mo ki fa te ko te le fi ko ta ko ki hingo Whakamalo tu Karisto, ko he mea matalele fugi karisi te sio ki te whaiva o te tangata o te temi i he whakahaunga whakatete pe ki te ilo ia ele vai e te tangata o te tai. E whewhei tau mahino ki te whakatuutu o te ulekula o te ngau i whakawhenua ai ni Karisto? Yo, so ma ka sawa te potu ai le ka palo de ke hai pe hi fo mo ne to hai ne ke ko to moi mo ke te tau ko te temi ani ta te fula e ia ui o to loto ki te ngau i te fai i to ku fi aru ko fai te ngau i ta hela ko te ngau i e ia ko to nge ke ia ka ke tono ko hinga mo fa ha ko aru fo te to ta ta hela ko te temi fu ani ko po to fu ki te fa ki mo vaka ka ne ko te paro ki ve fu ne to mai no fu ki ko hifo e ko ku puli no sia e a ta no te pe ka so i te ki temi ne ko ki vaka pele vai fa o te ko alu te ka parangi ka ne ko huma le vai a visesio ne nga visesio de serviciani o fa tu le vai fara ani o lo ha te o fu o mo to fono le mo nga e ka tanga te fa fia nga i pa ne along visesio hu de pilo de fa te ka mo to no fono te fa yo te nga i ko te malanga fo te fa te ko le pure te o ha i ai ka mo to no fo si de masiva waka pe fa ko siore to ko tahi mai siore kai mo pe ko hake ko fa pe no masima pe ko mone ko pe mala fare man se kai to ki waka ia fa pe ko no fa ko ta ko to no ko nga i ko te puri pe fa pe siore mo fa pe no mala fare tu to ko pi o fala bla ve te au pa ko ta de no ko mai ga e mai ke mo to fa ko o hingo mo te nga i ki ona ha ko Kana whakang pe whakita ko mana tu ki a nā tau, i me pe whapea no mo siore, e ono nā ua o furi te hingoa lolo, e kolore pe whakea ne pure, kai a whakahanga ko mana tu ko ono mātou o kumeta. Kai nā uiange, ka pōko tau loto ki e, kua pongpong pe. Pe e mai a whapea no, whai e ke ono ne maua to te hingoa i a lolo hea, nona whakoru, a kurua ko pe tau rato ki tau. O ma tau lola ai ka so, pili sa e soanu uhila, Zor ka sone. Olu foge e ke a sone o kore tu. Ma foge sone mare fala na to he ngau he go ia per sai de fono. Ka fa be da nga da moto kore ka sone ka fuma ki ngau. E pe io ma sone. Tai e ma hino tanga ta fi ngau. O per sa mai la e sone te mi ai. Ki va ka fa ai ma to fa ngai. I te whakausia te pō te tau ai ane matau mea ko wakahiwa. Pe, ta whiro ia te hau ai hiwo. Pe a ko whai whanga me te whauwaka te sosiete o tātou. Ko whauwai te ki waka me te waru, me te meta hongfuru, me te meta hongfuru marua. Ka kata lewa, Karisto te tuulanga ngau ine e ke no whai, i te ulele whakatete. Iyo. I te u whai ai a kasoane e ko te kamata hui aku te whakatete angala ki whakatutu maani o te hilawa te ke au heka waka kehe pe au. Ke au aru pe au i te waka saane mo le tamo whakatete do awharani, pe au aru i te waka o toku pe maa ko whano. Ako waka whake e tau ni o pe popo, pe whakamulumule wea kore tokoro maua whakatete pe ia saane mo le ta. I te temi aia. Pe aru ia ko popo si waka ia si i matoa e ko poka. Ane au matoa huru te ngau, e taki te ngau e poka. Ange pēne au malama, e te tau hongo furu pe te waka poka. Tāna kau i whakatete, pēa muta anataki te ngau i te temi aia. Ka te whakawhakau e whakea, popo pe ia, pēa pūtisi i poka ia, pēa. Ka neko te ato tu ulanga i te ulele whakatete? Se tu ulanga, ka soho te ohuriu, i tako alu whaki te uwaka pēa au hekai. Pēa, ko puta pe whaki te hae te oki mwe mai aka, e hae pe whaki nā te wapoto. O te hoki, hao e ki muri kua, ko e lewa te oku waka, te kamata mai pei te o tau whitungu furu, o whai mai ei. Pēa ko te lawa whakau te whao te oku waka. I te utemi e matakin ko via i Karisto, ko te umea e tonu ke whai e te utangata kau waka, nā tō e whoe muri, tāna tō kumi ala ngā waka whuki lewa ai, ke tau whuki ki te konga mea e tonu ki na tō tau ki ei.
Io, so te me ka so o he ko no fukune te paloge ani I fo me te fakatula ni te tu tonu ko tan to fakatula Ia. pe me te fa ia mo ani ko falahi ta ko tan to fa ia ma oh fai hala ma o sia ne ko te fa ia mai ai fo ko ta unga fa ta pe ko be tu e dama ko te fa ia mai ani ko falahi ani ko te fa ia mai ne fai mai ta ko fa tangata ko te tangata ko ai ma to aku ne fakatete ko ia men hanga ako mai gau ka meta hongo furu to waka ya ke nga fana faka mai dan fala o fai lai ani ko fa ia mai aku ko e nga faka to mo hanga lu ta ko fai to ko ia ma ka ko te faka tu la la ia ne faka nga na to ta ko e uringa ta ke te tu la tu tonu oho faka tu la ia ne tu tonu ta ko le va he ka faka mo mala mge ko e nga horo be ta walos Ia. Ko te matangi hange ko te hau mai uofu ki ngai. Whakatautau te matangi he tu te nge whai hoa. Pea tau lelu wai ngahi, e ngore waka te matangi tutuku. Koe whakila e kane te whakatu tonu ia, pā te matangi ki te la no fufualo iai. Ka ko te whakatu la whakai fo ta ko te wheki mua, pā te te matangi o arosi. Ne ui la hana tō ta ko te uwakaya mua nei ta ko he te muni o utuhamia, I ta amata fuki ngahoro whea o aru. Ka malele ana tō ta ana tō tai aru fuki ta ana whaenga mau. Karisto, ko te tahi mea matalele I fuki, mo ka ki ta sio atu ki te pailate waka e fo tu umai pe, ka e whata mai te fo I ama I olunga. Ko tate ngā o mauhinga, Karisto, e maua ke whai he tangata pailate. Ei, so koe ka soa ne ko tako alo tō sio ai au te whai, ko te tangata, ko te mai lalo, ko te hei tangata. Ka ki te foe, te hei tangata. Ia. E au pala lau tō, he mai furupea ki te hei tangata ni. Au alo tō, paka te temi malohi, morawhia foe na fōu. Tako lewa mara mo ki te mea, a foe tu ou. Ia. Ko whai fukulai foe tu te meni kai loia, te foe tu e hae. Au foe tu, pau maalaro. Ko tōna ohinga, ko kita fuke ui te hingo ani ko te kapiteni, ko te hingo papalangi. I taku ia marama, ko te waka ai maalaro, ko te kapiteni ko ia maalaro. Ko te ka hiki fuki te amai ka marika hanga o tuku te maia, mafuria. Ko te kapiteni au lau ko tangata maalaro, ko ia kapiteni e na hawha ki te waka. Ke toi foe mo. Ko te foe fukia, ko te tonu peki te kong mea te orgei, i te ngā e tangata foe. Ko ia ne au le wau foe waka, au foe tuu, au foe pe au maalaro. Ko te ui ko te mea matangi, e hengoa te ki mea ko te whakapā pe, whakamuanei. E honga whakaotā taku mai ai te ki ato, o waka pe au tuo i alunga puke mo te poto e aru ki te kaola. Ka solau ki te ama ai ko aru ki ka kake te kau waka ki te ama, ka maritoa te ama ki lalo. Ka taki pe ki hanga whakapā pe awe taku ni maa. Hi mea no peia, pe hifo te ama, ka te hanga o tuku atu. Ka hewhewe pe te ama pipi ai ki te kiritai, o tuku ai ko te ngaholo o si ai atu waka. E ka, nga te kau i fofokia, holo ise maia, tōtu whea maa mou, he ngā te mea te lo tua, whio whiki he moe, ka tua tua. Ka kau ia i tāku whakakakoa ni au e tu, ne ko tāku rua e maa ua te ngau i, e tōmu te whea maia ke ahana ki mari. Ka na whapela te whea maia te kiritai, ke longoa ko te whea wakara ko te hepe whea ke maf, e ngā holo ke he uche wakaia. Karisto, e ke kaufuki ki te taitangata o te tai e whaiva I te ngau I whakawhenua e ni ko te whakatete. E whewhai lewa, Karisto, tau tā mo whau o hau waka whakatete, ke whawhai mea pe ke a mātou, e more mālama wheonga fuki ki ei. Io, so mai ka soa ne mea lelei, ne o kamata whakatete, ko te ki I waka me ta walu au e tulane whau waka te sosiete, te ki waka tuti ne au mai te ki I tau te hina ani ko whana o walo. Pea ko toku whia ngau I fuki. Ka mori ke he waka soane, pea walu o ngahi te ki mo I la oro mo te. Pea ne whainga maari, ne mo tolo I te whori mo te, ne mo tolo mo mato te whori, I te ki tau te hina ai. Pea kaka te tai ki I waka ai ka soa, a ue tu he longo mai tangata whai whakatete. Ka matangi, so la he au tu upe fuku maa lano mea, tai ta mai te liu, tai ta mai te ama. E ke longo e mawhai lo tō mana wā. Ko te uringa ta asu, mo ka matangi. Te ki waka ai ai no nou. Ai au, te longo tō ki te sosiete, ko ia te waka me te honga furu. Tau le wā tō ku waka, me te honga furu. So ki te tonga tō waka ai ai me te honga furu ka soa, ne au tō e tonga furu afe.
tongu furu fe te whaka te meta hongo furu. Pa olu toko waka I te whitungu furu ma waru. Pea warungu furu ia, e mo bebe amuri. Te alo whakau I toko waka, ka te temile vai au mi te ala, ko hoti tangata ia ki te servisi, tangata ia te sosialisi, e au ari au kore toko waka, alu e whang furu fe te meta hongo furu marua. Ko whiwhai hoku waka whia. Ko te waka meta hongo furu marua ko takati whakatete, ni hoki mure lasi waka poka, te waka paulo lamasi. Ko te ngā. Silo mai pe Kalisto, kane kua ke tāwhu ki hau waka whakatete. Koe whakarandia whakalola tō ka sao ki te konga, ne au takata waka te tangata ani ko kusi hea whala, ne mahe, tangata potu tā waka I. E na awe au ko te taanga te au o kau mawha, ko te siang siapefu ki te marohi. Pau siapefu ki tāna whauwaka, pia kua poto te whauwaka. Kai tōna uhinga ka sao, ni mo leo lava le wau o taanga hoku waka uvea. Kono no hinga I one mamahi. Ko ta au tūle te akau, paka whanai te puka kaha moro veia. O kainak, ne heki he totongi. Paka ki te tohu ko tō waka ki tei, nonu ke kore te koro, paka te ko te mariki woge. Koro tohu mai fuki mai te wao. Mo tau whai aga, te mamahi o sia. Kai kisi ki ta alu le fuki a te te mi, ani le waka langa I fuki te sose te whauwaka ia. O se tō lenga me fuki ta alu mo tau ki fui whalao, o tōngi mai hau waka. Pau siu le wau toko waka ani o tina auto o mirangu furu marua, toko o mai siui. E te umea e mori kaku fuke te kata mo whauwaka ia. Pau lo tori waka o whauwaka waka. O whaule wala toko waka, whoki pau te kote parakea ki te papa. Iyo. Whakamalo atu Kalisto, e lahi fuki tu ki whehui e o whiwhai atu ki si I whakatete. O hange fulaki ki whehui e ni, te tau he waka ngā holo Kalisto. E tonu ke ki ato fia pe e whewhei te iloi o te ki I mai, te ki whaahinga kano waka fuki o te whono. E te whaahinga fua o te whono, he mahino ki au, e tohi mamara te akau e tonu ke taanga. Ei. Onde mai ka soa ne au sio yo, he ne au alu te tangata ni no tuko kusi, pa te alu be te taanga waka ta ko whai tangata hea. Sio pe ki te uanga anu tō whai. Ko te olo ai ki te wao, ko te kawha, e awe te mea ni tato ki te lahe, e te uwhangongo, pa ko tini, o haku fuki ka, hako la he mea whakailonga ke toi fuki ke fisi te loa te whakate. Ko te whai kau ko tuku taka fuafua, pe ka kamatare wa aki tuki liu, ko i lewa e whakaanga te mea ia. O puke he tahi te muri a kau ane tūsi, pe au moe hanga peko te fisi la te u ka ani te uwhare, ko tona ohinga ko te whai konga ia ka whuai te liu, au se te umea ia e moni. Pea ki te fuafuia te waka, e whakalonga pe ki te tufunga, mo koe a o te waka, pau e tā ki te whakatete, e ka fuafua pe koe te loa tau waka ake loto kei. He koe fukula e ni, a lana e tōna nei e te mawhahi o tira o whatawhata I tā uri te waka meliwiri. Tā kule wau ki te ngomea, ko ule le wau te waka ai lelei. Kamata pe te mita hongo furu whai ka arunga. Lalahi anga te waka ka arunga fōsi, ai ai lalahi. Pe e whara ki ato fia I e tau waka, Kalisto? Ko te waka e mita hongo furu, tā ngā taka fuafua ki te ngau I, mita kia tonima. Iyo. Ka ko mita hongo furu ho waka. Pea ka ko hongo furu tupu, ko argu e te fitu. Ko tōku waka whakamuri ne au whai, ne mita hongo furu mawhitu, kia to hiwa. Ka whewhai te ilui a te ki I mai? Ko tāku whai ai, ko te nima mo te fitu mo te hiwa, ko te la tahi, a whakatuku tōku kia to rua. Pea ko tōku mai ai whai muri, a whai tfu kia to ai loto. Hanga la kia to whiu e whai pete kia to fitu. Pea ko te higila ai te lele whakatete tātou higila I ngahi, mo te wheteki te mai ai. Ko te mai ai I muri, ko e pea na fua te tuo te la. Pe te hiki pe ko te la o, te pe ke la katonu. Mo le aunga ke au mai te whahi ai, ko te ma, au mai ia ma, te stau o whakatuki te tūranga la ai, pele I te la ai, ko amo pe mo ato, ko te tūru ai te la, ne ko oruka whakatu, mo I pēr whakahaere mai muri. Ka ko te whaahinga fua lao te whono, Kalisto e whewhai? Te whono, ko te whono, ko te whaingata. Ko te tā whono whakatu waka whakauwe a ka soa, pe me ta ono te whaka ane whahi, hei tuku mātoru whakia. E toko rua te muri me ai, pe toko rua te muri mai, ka te whui olai whakarahanga te soata, pe au mai te whono parase whea mai tua. Kai tohi e koe ake te mui mamara, te ko te hingo te potu e tohi aruki lalo, hui aka taanga whakopuri te, ka heri aka rewa ki arunga, te whea te tā whono. Ne au sopo ke pa ko au poto o siau te whaia
Te whala te mea ni, koe te utere mo te utoki lelei, te umasini. O mea ngā ua fugi. Neka tāko la fōfua ka whai hoko whaka ua whia. Pea oro mo tāko masini tu o whahi te papa. Anga naka te whahi o te ko whalas. O mo te uke mo moho ka whakapipiti. Whainga fua nō si. Ne kua whakamuri mai pelewa karisi ko he umātu o pelewa mai te palo ke ani ko hifo. Ne ke ina tō tauhi mai e te ngau ani ki te whakatete ko te aso na tupuanga. Sua ko te konga ke mai no kaso ko te au mai lewa te lua whamani maa. Ne toko kou lewa i uveni, ha? Alu lewa te tahi hai o mua nei mo hake mo iwo. Ki vai lalape, ha? Ne tau hongfuru matahi. Ka ne mo ne tō whakana whae au. Ha? Ne whawhea pē nā tō, mo le pēke o mai pē ki sanga tōne. Kai te temi lewa ia e te uruki tau, ne o mai lewa i e salo. Mo Paulo Lavuia. Toko tōru pē. Ne o mai ki au. Ka oroko ke mo tō whae whakatete i sanga tōne. Ko te kau whakatete whakamata o kōru fure ki vai la. Ka o ia tuku tātu tu mo. Kata mai aia kōruna tō whae tanto whakatete vai la. Ka o iang whea o salo. Malo ki si kolo ta kolo mai. Ko e mora fe alo to whakatete tō whakai toru. Pae au e tulele pe lau. Mora kia whakatete au mohi hifo. Ko toko tonu alo ko tō ki tō utehena ko tō. Iang kama ki tō whakatete matawhanga au uwenei. Aru ki ngai. Sia ki te takoko whakawhenua ia. Mita tō ki whaite ngaui. Ane mora whuki whealaia. Au iang au. Ko tō kuloto ngaui. Ka whakatete au mo te uwakahake. Te uwakahifo momua. Mora whewa. Kua mahino mai e te tupuanga Karisto. Ko te alewa he uwhaahinga whakapale ne e whake ki te kaungau i whakatete te utemi muaha o pe lewa ki te utemi ani. Rua kau tare te mea kasoa, hene au kau whakatete whia. Aia re, ka kei kau e te kau mātua. Ko te uwakai ai tōru wha ai mua, whai e ki te ngahoro moni, he roki whakapare. Ka ki te kau mātua aia, whai nā tō peko ai muri. Ko te temine e te lesta ko si one poe. Ko te tonga te whakamuri ki te whautini ane tau e whautini tonu ngā au. Pea koe la whakakaka te mato ai ke muri, ke mai whautini. Ne more hange te umane whakamara tau rato e mura. Pea ki te uki te tongi a ne more heke heu whoi wharaia. Ko te hoki teme ani ne lelei e te ngau i kasoa. Ani ne langa ele vasoa ne uhila. Ne au e rulana ne ko whakaiwha. Pea ki te uruki ta upea ko whakaiwa. Walo te whakahonga furutupu. Pea ngare pasawa nei a whai te whakatete whitu i te tau. Ko whakatete i te Pedro Paulo, te Asofisio. Te uaha whakapaulo kia. Pea mo te Sosefo, kau kia me te Mafutapu. Pea mo te Ausunawap. Pea mo te Ufurumahiwa. Aha whakatete toale? Whakatete i furi. Pea ko te temi whukai e kasoa, ko e toku waka. Pea kua whaiwhenga te awhuki te mo o te ki whakapale lehene ko tong paangare vai. Ko te tahi whakatete, kua oki te ufuru mawaru, pe kua tōru ngufuru, e te whakamoa. Whai horo whea mai te whai. Pene ko te uki i mea rai aia, i te temi o sone uhila, ne mau atoa pe tangdani, i te uki whakapara e te whakaoroki. E whakamalo atu Karisto, e kena whawhuki pe mo te moosika o te ngaui, a whea aini ko te whakatete. E au amanaki i fuki karisi e tahina whapea te tangata kauwaka mo tōna mauhinga, aonga ki te whunga waka. Kei ke whakamahino mai pei e te ngāue, e tonu ke whai e nātō mo ka hoko i e he whakahaunga. Io. Whakamahino mai kasoa he whakahaunga ki te taunga e te whunga waka pe ko te fua o te mua. E te he tangata, te ngāue whuki e tonu ke whai he tangata whoemuri, pailate, whai. So koe kua ui ka tāku a whakahatu pēo te uhinga ia oku, te mlewe ani ne kua mara mai ki te uhinga te ngā ui. Ko ne au whakalua te mo te mi, ko ku lai waru, e ona whamo. Ko whaka e kei te hai te hangatai mea te pēko au e mua. Ne au kore furi te ula te kau whakatete a mua nei, au kore te ula a puaka, au kore te ula a tisi mo vise, au kore me te ula a leta mo sane, pēr whoki mai te ula ane kua tui, mo te uhalala ne heki tui. Pea ne mau mo toku la ko te la papalangi ngahi, ko toku tehena ako semisi, ne nā kore tona lai te papalangi. Ko te uroki whakatu la o te la nilo uwani, ko. Ko te la ane alaka mo semisi, ko te la nilo, o tu usi toku la. Pa koe whakila ia, i te waha aia te aro te matangi ki te aho wharani, ko ono whapeau mo te ula, te la a te wakaaka, te la a te wakae.
O ape ki te awewhi ara hoki pia whai whakatete. Mo te tō hara te lai, ko te matangi ai o te lai, o te matangi ai o te lai. O whakamuri muri whakalane mo te kei au haka whakau, te uwaka nea mahi. Ko toku pe ufo ai, a whakate tonu pe au tani. Ko te tempe a te tō te ngaui, mo tō whakatete whakalu. E lelei hane au loa ke ia Maria, mo soane peli, ki te whaka ane uru ki taha. E au whakatete whakalu. E arupe te aku kau whaka te whaka awhea, hane mo pe whakite whakaiai, ampuru marua. Kau whakapere wau tōku waka ane au tā, mo te... Au tāra pe au ki tā aku kau tama, mo te hei ato lere, mo te waka ane... Ani neho ki tā whakamuri tāku. Wene hoko pe whakilai. Au iange ka soane, ki karisini ane, ko te karisino mawai. Ke ono nā tōku uturoko, ko tāku whakaisio ko haki tuku te waka. Nā tōku uturoko hei angiangi, o tau mai ei, ka tuku ke tuku te ki whakai aia ke au ki te kongomea ko matanga aika, pe hoke au muri ato. He au fuofu au, e au ki uturoko e au whakalaka i te waka. Ke oro ke ia nā tau o pā ki te taku whakalaka, au loto fuke pā ki te mei. O mā loto Karisto, silo mai pē. Au te whiliru mai pē lewa ki te whaahinga whau o he waka whakatete. Ko tā lewa te uwhaahinga akau o te whenua e aunga lele ki ei. Ei, ko te akau ne whakaunga lahi ai te kau tā waka au gane tonga wau. Ia. Ko te uakau ai, ko te tawai mo te mea e, ka haki whakaunga mai, mo ka e whangatai kume tonga wau, ko te mo i akau ai hiri arunga whakatonga te waka, e he ngoa ko te langu ki ato. Ko ki whiara ke whakaunga ai, mo ka maoni fo i tawai e te tonu, ke au mai o whai aki te ulangu ki ato. Ko te tawai ki te ufono te waka, pe ko te upuke? Oho, ko te upuke ia, ko te akau ni ko te puko tala e tu i te umutu, puko tala, e whakaunga e tanga fua. Ka ne ku whakamulimuria, ko puke pe aki tonga wau. Iyo. E ia tahi uwaka ka mare lava i te whahiloloa te mea, e hingoa ko te puke whakalapapa, e au mai pe te akau e tusi te meta, o whai, o ko tanga whakalapapa pe koe o te hui te whakipere anu mo te whai te puke. Pe eke mau ia te akau eni ko te tonga wau, Karisto, i te mi ani hau, he mahino ki au ko tahi tahi ngafuki. Ko maulahi ange ia. Iyo. Ko e mara ke whai whake he tā wakai o tanga e tonga wau. I te mea ni ko arupe ki te uwaka papa, e whau e whai ngafua. Ka kua au arua o te wau si o tuku te mea katau, e whalai hai o mai mai. Ie tu tonga wau. Ko e tona akau e tuupe mara o mana ko whoki kei. Iyo. Mare te heke ili liu kei. E ko te ngau ia ne ko mo mai lewa si tā waka whea. Ne te le sta, ko ne le whakatahe mo kare ani ngahi mea nguia. Ko e la ne whainga male te hewa tāra korotaki i ngahi. Ne whainga tōka ta ea te tangata ke whai matu whakatete. Ta kōkoro kumi te historia ke kumi mai Asia. Ta kōkoro ke whauhe uwaka ke awe he manua reo. Ka ne mato whakatahe to ko te kuri te atorotoku te sosiete. Ko lakina ne whakakorea, wena whakawhisi. Mare whai au te mea ai. Pea whakamai lakina e mai te lesta. Lege mato io ke he tāte waka, pea hautu manga fure te puranga. O au mai te uakau ki tai ki te uma. Pane au whakawhisi au, nau e te pēo kia kuritea. Ka te pote ani... Ia mo ki te lesta pe ko te whakaka aru herangala heni ki futuna. E whia te whalai na whakamai e. Ka mo te tāte waka. Pe mai te lesta ka ture tō uakau. O tātou waka te awawhi. Ne kowe fuki te mea kasoa. He nea uiange kia kuritea mo lakina. E mo ki tangata ka aru moa ture hona akau me ta hongo furu o tā hona waka. I te fwoi te awawhi pe osi. Ko te fwoi te awawhi ture pe te waka uvea. Toko pe te tonga wao. Pea pure te me te fwoi te awawhi. E tā te fwoi kaha amoru o whea pea apangea ki te kautanga. I tā pe tahi mura ona fwo. E ki wakai. I te kamataanga mai o te tāpala lau Karisto, ne hama iei ia te hangea ko te ua whakapalokia ne tau whai ai fuki e te whai ngau i whakawhenu aini ko te whakatete. Ko ni karisi ko te waha ape aini ka hoko mai. E whakamanatua elewa i te aho whalani o hangea ko te tau furi pe e mahino ki au. Ne tau whai ai fuki ia te ulele whakatete o kakupai pewhikilaki te aho whakaterituale. E whewha i te temi aini karisi, ke ia he whakatuutu whakahaunga lele a te lelei whakatete. Ka te potu ai a kasoa, ko puri asia tō lelei a te orengaui. Ka ki te tangata furi ne whakatete a mara manawa peange kou. Si whia whai ki te ngaui. Pene matale lea whoki te
o se to fuga pe tuku mai whakatete o aru me ko te pe ki ta o walani ko pule te u lele aia kai e mo pule te fianga o ia ko lai ani to ko no fo langa o mate pe au te u ho aia ka hoko te o fi aru o gwofu o whakatete kai e lele pe ka pala lau kasoa e long mai a karai ki waru ani migale te mea ne tau whiwhi ai te awa ne au aru e ki hake pe ne au hifoi ki te whale lau e na whai a te kau ariki ka ne kua mo te longo i a heu e langa i te kau ariki ani sanga tuane i te whakatete pako whenua ken tau whai pe ne au yang i a heu aru ki taka tau whono pe ke tanga langa i tu mo te mea ke whai he toko whukilo te whiwhai ngau pau ia te pau kako heu ke a karai ki waru ke wakahifo, wakahake, wakahomo ke kamata aki te whai whuke nā tō te ka ori ki whala ati ko pe whai laha ko laki taha ea oi tōne aru ai pe au whakapapa o sika karai ki waru pe au whakaamu ke au longo ne kona tō paralau i te whakatete te ngā oi ke whai ko whenua, ko he mea lelei me au whakaamu tu karai ki waru ke tō whakahoko lai tau ani o au mai whuke laki te tau ani e ne tana mai pe ki waru e moni kona tō paralau i si u whai ngata pe whuke te Ia, whakamalo atu Karisto ko si pe whuki e te temi palapala lau a taua i te temi ani ko aru ke puri e te whainga i whakawhenua ani ki te whakatete ko te langamori ke mahino pe o te taitupu o te temi nei ko te a te umanatu, te ungaue pe ko te u konga whuki te lakanga ani e ke manatu ke tuku horo whuki ki te tae ke mori mai e te whainga i whakawhenua ani ko te potu ai kasawa a marape ko te langi ue futbeia e hange pe ko te whaahinga manatu ani au no whai ko te whakaamu pe whuki e ko te whina matua pe ko te matua ko amarike he whakatete e na whai tana palalau i ta aho wharangi tangata puri eia ko te kupu mooni ta ko matola ani ne kua kaku ki te ngaui ke matonu whupe si whakaamu aia kai tona uhinga mori whara hofu ke ani au whaupe au hokuwa ka meka urule toko tahi ke sio e ai kai ko tona uhinga e tonu whukia ke ko te kautahela ani ne ta palalau ke ko te lili whakatete aru te kauparangi pa aru te marora hea mata haine na tau tutuni pe purwhe ei ne tao e vai heu pe aru le whuki o ta takai e whakatete e vai lala pe ta hope whakamai kia pe anga heu ka heki heu ko te lele whakatete whetoro no nā koe mara ki ele koe tō nā nganga a te konga more Karisto silo mai pe kua utata pele veit fiele mea furi ki te whainga e whakani ko te whakatete au tuku atu lewa ke vai mai hau whakaamu ki te hoko atu o te taupa o te ngau i whakawhenua aini Maro kaso, ko te konga e au whai te ki tani kei ko te whakaamu pea, ko te whakaamu ki te taki tau te pea ko tō ani ko te kau ariki whakawhenua ko te ewe ko tō longa mai pe ki te maa paraparalau i te whainga te whai kasoa fi ta fi te unga fa whenua tātou ko tātou ko te kau pea mori ke ngā e whenua kei tōna kone moi ko ia e whai pete whakaamuia tō whahi kare ki waru ne ko tō whana nei whakaamu pe ki tō putu ne ko tō paraparalau kei ke whakahoko lele whakahoko ko mātou ani ne ma tōna whi te ngau ke ma tō whi tapo whi tō anga whakawhenua o tapo pela ki te paralau tōna ke tapo ki whukia ke heu mai hangana ka te paralau ani a maua e whesio whukia tātou ke huvaka mai tōnu ke o te kore ai e ki tō whahi kare ki waru ka pā koe putu ne ko tō parale whakakaoriki tō whangai lai tau ani nā whala ke e ni ki mui whaka ke langa i ngau i e au whakamalo tu Karisto ke manu i e si hoko atu te mauri ke a koe mo tō ki family. La suite de nos programmes avec la danse individuelle du lauréat du concours de danse traditionnelle du 13 juillet 2000 qui a représenté sa paroisse Moua au sud de Wallis. Talanoa vous présente Monsieur Tofiri Aselo. Ko te whakatahi whiwhiakai ngā e hoko atu pa mo te lakanga me e toko tahi o adato u whānau i te u whakatau pia pia o te ahawhalani. I te awhiawhiaini e tō mamatai lewa ki te mako maarie mo maaki konga a te talavou aini e ko Aselo Tofiri. Nei ina ave i e te malo i te ahawhalani o te taurua whe ma a te palo kia ko moani ko tō mamatamai.
E tau hiki mai lewa ki te ulonga mo pā ki tā ofi o te pilo o Talalongo o uhinga pē mo he whakatahi ako ke fuaki he mālama whiaunga ki te Maurisoria ko tō mamatamai. Ils étaient près de 30 jeunes, garçons et filles confondus, à avoir assisté ce matin à la 3e séance d'information animée par le capitaine Belmonte. Tous doivent avoir 20 ans tout au plus pour les garçons et 16-17 ans pour les filles. Telles sont les premières conditions d'entrée au parcours de la citoyenneté. Pour certains jeunes, l'armée est comme une roue de secours après l'échec scolaire. Je viens juste de finir les études et ça n'était pas... C'était l'échec et voilà, il n'y a pas d'autre chemin à faire. Et je me suis informé au niveau de la conférence du capitaine pour voir l'avenir de mon avenir. Pour d'autres, comme cette jeune fille, leur rêve va enfin se réaliser avec cette opportunité que leur offrent les 3 ministères. Pour moi, c'était un rêve depuis petit. Ça fait que, comme avant, c'était difficile de faire, surtout pour nous les filles. Mais vu que là, le capitaine nous a expliqué que l'an 2000, c'est un avantage pour nous les filles. Ça fait, je vais tenter ma chance. Ça m'intéresse beaucoup vu que là, il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien, ça me tente quoi. Aujourd'hui, on n'en est qu'à la première phase du cursus, mais le capitaine Belmonte, qui s'est vu confier le rôle d'informer les jeunes intéressés aux différentes carrières militaires, a déjà une bonne impression. Moi, je suis très heureux parce que je les trouve extrêmement attentifs. Pour l'instant, bon, la difficulté, c'est de les amener à poser des questions. Donc, ils se contentent d'écouter. Mais ils écoutent avec vraiment une attention extrêmement soutenue. Et lorsque le sergent-chef qui m'aide explique un petit peu son parcours, eh bien, on les sent vraiment très intéressés. Donc, très intéressés par le concret, très intéressés par l'expérience personnelle du sergent-chef,
est très intéressé par tout ce qu'il a pu connaître et apprendre dans l'armée. Le sergent-chef Esselon Ikai, actuellement en permission sur le territoire, a voulu faire part de son expérience dans l'armée aux jeunes intéressés. Les séances d'information sont programmées pour qu'elles durent jusqu'en juillet prochain. Les dossiers de ceux qui paraissent déterminés seront établis et communiqués à Nouméa. Une mission groupée de l'armée de terre, de l'aviation, de la marine et de la gendarmerie viendra à Wallis-et-Futuna pour effectuer les derniers tests de sélection. Et enfin, des décisions seront prises pour ceux qui seront acceptés à entrer dans l'armée. Lau o te koluse ko te hingoa o te hiwa ni ka hua aki atu e te siangahu mo o whakauspele wa o te tatoa fiafi kainga. Et pour bien terminer notre émission pour ce soir, Lau o te koluse, tel est le titre de cette chanson par le groupe Siangahu, originaire de Halalo. Un clip extrait de l'émission musicale Filifaiva, c'est parti. Tapuang e si uafu mo halalo Filipe ka umatangala te fuka o te kere. E kualanga pe atu so tatou koluse ke tu holo hena o au ki te mate. O te umosa pena ina fale motari si so anatale. Eka moka ele mai o fakatapu ile vai asi koluse ko tatou kape. Silo umoko utou e potoi te tufu makau viki vikila te koluse takimu. Amalo siwa uku akalimo feunga te langa o sesu ito tatou fenu. Folasi uafu o te umosa pena hina fale motari si so anatale. Ika moka ele mai o fakatapu ile vai asi koluse ko tatou kape. Tona tulanga na fua o tapava si ona tumaga. Io pe alau imetana iona tunga e matatunga valute kakeki olunga. Ya to e tu kifa o mona iona manga e to e fagamana tu tona puluhia. Folasi uafu o te umosa pena ina fale motari si so anatale. Muka ele mai o fakatapu ile vai asi koluse ko tatou kape. Ai he fili na botu ke tu ai pe aku atonule e na to ulala. Io ke tu ula ke tu iloto i apai pe ako kai mafisi e tau paukia. Io pe amulalo paongo e na fea o ai o ie sesu te hau o te hau. Folasi uafu o te umosa pena ina fale motali si so anatale. Ika moka ele mai o fakatapu ile vai asi koluse ko tatou kape.
Merci de votre fidélité à Talanoa. Notez que l'émission est toujours disponible en replay sur notre site Wallis et Futuna la Première, sur la page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Excellente soirée à tous et à demain. Ko se tule whakainga i et whakatahi ki te awhiawhi ni whakamalo atu ki te aluanga takoto whima matamai e hoki tautu e whakatahi whene pela ki te awhiawhi a pongpongi e matauta ine pa mo o whatu.